हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे और एक नए वीडियो पे। आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही पहले की है। मुझे टाइम नहीं मिल रही थी अपलोड करने के लिए, इसलिए आज अपलोड करूँगी। हमारी बसंती आज जा रही है हमेशा के लिए। Kaysa ulat lang sih. Lo chào kìa. हीरो का एंट्री होने वाला है। Tuh yang dia. One in itu dah you know. Lah. Kamu? The next day. और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ ना एकदम हीरोइन। तो हम जाने वाले हैं आज टिंगराई मंदिर। वैसे प्लानिंग हुई थी कि तिलिंगा मंदिर जाने की, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। Hello. গাড়ী ল'লে যে গাড়ীটো পূজা কৰিব লাগিছে। Jak. Oi, aplaus.
नमः शिवाय शम्भुग्रहमः कालकैलासपतिदेव हरनिवासमः सिद्धिदातदेव विघ्नकर्मः सिद्धिदातदेव श्रीगणेशाय नमो नमः वासुदेवाय महताय अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।